हेपेटाइटिस के ख़िलाफ़ हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। हेपेटाइटिस सी के लिए एक आम आदमी की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपना टेस्ट करवाए। अगर उसमें मसला आता है टोटली काबिल इलाज है, उसकी वजह से कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड लगवाना है तो टेस्ट शुदा ब्लड लगवाएं, और उसके अलावा जो है बार्बर शॉप पे, पार्लर पे जाएं तो वहाँ पे इंसिस्ट करें कि न्यू इंस्ट्रूमेंट यूज़ हों जो किसी और पे इस्तेमाल ना हुए हों। इंजेक्शंस नहीं लगवाने, गैर ज़रूरी इंजेक्शंस बिल्कुल नहीं लगवाने। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो लगवाएं, जो आपके सामने इंजेक्शन खोला जाए वो लगवाएं। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर इकराम के क्लिनिक के बाहर। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इतना एजुकेट कर दूँ, इतना बता दूँ बीमारियों के बारे में कि आप ये हस्पताल से बच जाएँ, बस खर्चा बचाएं अपना। हालात भी ऐसे हैं। चलते हैं इकराम भाई के पास, आ जाइए। ओ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है मास्क, क्योंकि कोविड है तो मास्क पहनना पड़ेगा। मैं तो 3 पहनता हूँ, आज आप लोगों में से एक पहनना पड़ रहा। जी नाज़रीन, तो हम बैठ चुके हैं यहाँ पे एक पाकिस्तान में एक होके, ताकि आपको एजुकेट कर सकें, बता सकें, नॉलेज दे सकें कि आप सेहतमंद कैसे रहेंगे। WHO के जो फोरम से इसका अब बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत जो है वो पहले से ज़्यादा उजागर हुई है। उसमें ये है कि हेपेटाइटिस अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस की ब्रीफली जो किस्में हैं वो हेपेटाइटिस A और E जिसको हम पीला यरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस B और C जो काला यरकान है। तो कलेक्टिवली इनका जो बर्डन है, इनकी वजह से जो डेथ्स होती हैं वो HIV से ज़्यादा है और कंपेरेबल हैं विद TB। अब वो ट्रीटमेंट जो पहले तकलीफ दे इंजेक्शंस हुआ करते थे, अब उनकी जगह गोलियों ने ले ली है, जो कि बिल्कुल जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं अगर हम कंपैरिजन में देखें। किसी एक शख्स को, या अगर हम पाकिस्तान में यहाँ रह रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के वाले से बात करूँगा, तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, इस पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है कि इस हेपेटाइटिस से लड़ने के लिए हमें इनफरादी तौर पे या समाजी तौर पे क्या स्टेप्स लेने हैं। जब ये शुरू हुआ था कि हेपेटाइटिस की एलिमिनेशन करनी है, WHO ने गोल सेट्स किए, तो बहुत सारे मुल्कों में नेशनल लेवल पे प्रोग्राम शुरू हुए। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो इजिप्ट में हैं। इजिप्ट ने क्या किया कि उन्होंने नेशनल प्रोग्राम शुरू करके इस पे बड़ी हद तक काबू पा लिया है। इस बीमारी की कोई ऐसी अलामत नहीं सामने आती। अक्सर लोगों को पता चलता है किसी और बीमारी में जाके टेस्ट करवाने से। मिसाल के तौर पे एक बंदा ब्लड देने गया है, उन्होंने जब टेस्टिंग की है तो कहा है जी आपको हेपेटाइटिस C है, आप ब्लड नहीं दे सकते। उसके बाद उसका वहाँ से अगला प्रोसेस शुरू होता है। ये 10 में से 8 लोग अपनी बीमारी से बेखबर हैं, और उसका एक ही इस वक्त हल है कि जो हम चंद 100 रुपए के टेस्ट हैं, हम इस चीज़ को अपनी तौर पे जिम्मेदारी लें और हर बंदा अपना टेस्ट करवाए, अपने अजीज़ वग़ारिब में जो उनके फैमिली मेम्बर हैं वो उनका टेस्ट करवाए। और उससे ही पता चलना है, क्योंकि इस वक्त मिलियंस ऐसे पेशेंट्स हैं जो इससे मुतासिर हैं लेकिन वो अपनी बीमारी से बेखबर हैं। अगर हम एडवांस स्टेज पे चले गए, नहीं पता लगा, उसकी तशखीस एंड में हो गई कहीं जाके, तो उस स्टेज पे क्या किया जाएगा? एडवांस स्टेज पे आके डेफिनेटली प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। जिगर डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से पेचीदगियाँ होती हैं, पेट में पानी पड़ रहा होता है, खून की उल्टियाँ आती हैं, बंदा गनूदगी में जाता है, गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। तो उस वक्त अगर सिर्फ हेपेटाइटिस C का इलाज किया जाता है तो वो मरीज़ के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। तो वैक्सीनेशन एक वो चीज़ होती है, आपको पता है, कि जिससे प्रिवेंशन होती है, यानी कि वो बीमारी का रिस्क ही ख़त्म हो जाता है ना। तो हेपेटाइटिस C की वजह से जिसका लिवर डैमेज हुआ है, उसको छोटा सा इन्फेक्शन भी उसके लिए जानलेवा हो सकता है। B की वैक्सीनेशन हमारे यहाँ बहुत अरसे से अवेलेबल है, रिकमेंडेड है। अभी रिसेंटली हमारे पास हेपेटाइटिस E की वैक्सीन भी अवेलेबल हो गई है। अभी लोगों को ये लगता है कि यार हेपेटाइटिस का इलाज हम कराएं तो चले जाएं, तो अफोर्ड ही नहीं होगा, पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, क्या अखराजात हैं, इंजेक्शन कितने का है, दवाइयाँ कितने की हैं, तो क्या क्या टेस्ट का प्रोसीजर कितने का है, इसके ऊपर ज़रूर बताएं, इस पे एजुकेट करें। एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन पहले ये थी कि जी जो हेपेटाइटिस C के इंजेक्शंस हैं वो बहुत नुकसानदेह हैं, उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स थे। अब उनकी जगह पे जो दवाई आ गई है वो गोलियों की फॉर्म में है, जो कि बिल्कुल बेज़रर हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। जो दवाई पहले हेपेटाइटिस C की जब नई शुरू हुई थी तो मुझे याद है उसकी कीमत 1 महीने की 60,000 हुआ करती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जब दवाई बनना शुरू हो गई है, तो अब इस वक्त जो सबसे अच्छी दवाई है जिसका रिस्पॉन्स रेट 95% से ज़्यादा है, उसकी कीमत अगर आप देखें तो तकरीबन 8 से 9 हज़ार 1 महीने की दवाई है। 3 से 6 महीने का कोर्स होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताऊँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत हाई लेवल पे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ फ्री दी हैं, दे रहे हैं। अगर कोई भी मरीज़ है जिसको दवाई की ज़रूरत है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाई मिल सकती है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए भी अब ये दवाई इतनी महंगी नहीं है। बहुत कयास रही है,
کوئی جی ہیپاٹائٹس والے کو ہاتھ نہیں ملانا، ہیپاٹائٹس والا جس کمرے میں کورونا سے بھی زیادہ نا، اس کو بھی آپ باہر سے گزر جائیں، اس کا برتن نہیں پکڑنا، یہ نہیں کرنا. وہ کسی نے ایک بات لکھی بڑی اچھی، اور میں وہ حیران ہو گیا. کسی نے کہا کہ جی وہ پتہ نہیں اگر آپ اس باربر شاپ پہ چلے جائیں جہاں ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ آیا تب بھی آپ کو ہیپاٹائٹس ہو جائے گا. تو یہ اس کے اوپر ذرا پلیز ایجوکیٹ کریں. بالکل. دیکھیں اس طرح کی جو بہت ساری باتیں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ اپنی بیماری چھپاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کوئی بہت شرم کی بات ہے کہ اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہیپاٹائٹس سی ہے یا ہیپاٹائٹس بی ہے. اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلڈ سے پھیلتی ہے. وہ ہر چیز جس میں بلڈ لگتا ہے وہ پروسیس، فار ایگزامپل جیسے اب آپ باربر شاپ پہ جو ہم نے ذکر کیا، ہر دفعہ اگر آپ نیا ریزر استعمال کریں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اپنی وہ کٹ ہی آپ اپنی لے لیں. پارلر میں آپ جائیں تو آپ میک شیور کریں کہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ ڈسپوزیبل ہی ہوتی ہیں، تو وہ ہر دفعہ نہیں استعمال کریں. اچھا، ہیلتھ کیئر میں زیادہ اس کی ضرورت ہے. بلڈ لگوانا ہے وہ بہت اچھے سے اور جو ٹیسٹ شدہ ہوتا ہے وہی لگوانا چاہیے ہمیشہ. اگر آپ دانتوں کا علاج کروا رہے ہیں، آپ سرجری کروا رہے ہیں، مستند جگہ سے، ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پہ کویکری آج بہت وہ عام ہے، اور لوگ ایسی جگہ استعمال ایسے انسٹرومنٹ کرتے ہیں جہاں پہ وہ ایک ہی انسٹرومنٹ سے 10 مریضوں کو بھگتا دیتے ہیں. نیا ڈسپوزیبل سرنج یوز کرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ کے اوپر خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اچھا، ڈائلسس کرواتے ہیں وہاں پہ جو انفیکشن کے حوالے سے کنٹرول کے لیے چیزیں ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی کہ مسکنسیپشنز بہت زیادہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے، ملنا جلنا چھوڑ دیا جاتا ہے. ساتھ رہنے سے، ساتھ کھانا کھانے سے، چھوٹے بچوں کو اٹھانا، پیار کرنا، اس سے ہیپاٹائٹس نہیں پھیلتا، ہیپاٹائٹس سی اور بی نہیں پھیلتا. اچھا، پھر جہاں تک مسکنسیپشن ایک بہت بڑی ہے کہ اگر ہیپاٹائٹس سی کسی کو ہوا ہے تو اس کا کھانا پینا بہت ساری چیزیں بند ہو جائیں گی کہ جی یہ گرم ہے، گوشت گرم ہے، انڈا گرم ہے، آم نہیں کھانا، فلانی چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مریض بیماری کی وجہ سے کم اور میل نیوٹریشن کی وجہ سے اور کیلریز کی کمی کی وجہ سے زیادہ وہ اس کی صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے. لوگ کوئی کدو کا پانی پی رہا ہے پچھلے 3 مہینے سے. تو یہ جو مسکنسیپشنز ہیں یہ واقعی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. تو ان کو بھی صاف ظاہر اویئرنیس دینی ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. انیشیل سٹیج پہ کوئی پرہیز نہیں ہوتا. ہیپاٹائٹس کے خلاف ہمیں متحد ہونا پڑے گا. ہیپاٹائٹس سی کے لیے ایک عام آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائے. اگر اس میں مسئلہ آتا ہے ٹوٹلی قابل علاج ہے، اس کی وجہ سے کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. بلڈ لگوانا ہے تو ٹیسٹ شدہ بلڈ لگوائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے باربر شاپ پہ، پارلر پہ جائیں تو وہاں پہ انسسٹ کریں کہ نیو انسٹرومنٹ یوز ہوں جو کسی اور پہ استعمال نہ ہوئے ہوں. انجیکشنز نہیں لگوانے، غیر ضروری انجیکشنز بالکل نہیں لگوانے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ لگوائیں جو آپ کے سامنے انجیکشن کھولا جائے وہ لگوائیں. جسم کے اوپر غیر ضروری ٹیٹو بنوانا، نشان کھدوانا، نام کھدوانا، یہ چیزیں بالکل وہ ان سے پرہیز کریں. اگر جیسے ناک کان چھدواتے ہیں لوگ تو وہ اسٹرلائز انسٹرومنٹ یوز کریں. تو یہ چیزیں ہیں جن سے آپ، اور پرسنل استعمال کی چیزیں خاص طور پہ ٹوتھ برش ہے، نیل کلپر ہے، مسواک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شیئر بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو احتیاط میں ہی بچت ہے اور احتیاط سے ہی آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. جی بالکل، جو اکرام بھائی نے باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں سمجھنا ہوگا اس چیز کو. جی تو ناظرین، اکرام بھائی سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو اب ہم چلتے ہیں بس یہاں سے فارغ ہو کے، فری ہو کے، اور تھوڑا سوچتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس سے کیا سبق ملا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے.